तसेच बेतकी खांडोळा सरपंच विशांत नायक भाई हेच्या लागी मागता आमचो सिद्धू हेच्या लागी मागता की ताणी गुलाब दिवन त्याचे फुलांनी स्वागत करचे. सचिन तुम्हाला सचिन रावण साईडच्या मुखा सरपंच बी रावण ओढ ओढ चला आता मी तुम्ही विषय हो ज्वलंत विषय खरे म्हणल्यार जदेवाचे आमदार जावचे पयलो सुद्धा ह्या समाजा खातीर सुद्धा ज्या समाजान हांवें जन्म घेतिल्लो आसा हांव तेदेवाले 2009 हांव सांगपी मनीस त्याच युपीएचे चेअरमॅन जदेवाचेर आशिल्ल्यो आदरणीय सोनिया मॅडम की ह्या जो घटक जो आसा तो धनगर समाज जो संबंध गोंया भितर जो आसा त्या धनगर समाजाक अनुसूचित जमाती भितर त्यांचो समावेश जावपाक जाय आणि ठणकावून आणि म्हाका दिसता व्हडल्या पत्रांनी ते हायलाइट जाल्ले आसात. उटा संस्था ज्या वेळाचेर डेलिगेशन घेऊन जेन्ना दिल्ली गेल्ली आशिल्ली त्या वेळाचेर आमी एक शब्द सांगिल्लो म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ली उतरां आसलेली की घडये अनुसूचित जमात गावडा कुणबी वेळीप ह्या समाजाच्या पेक्षा ह्या धनगर समाजाक राखीवतेची चढ गरज आसा हे ठणकावून सांगणारे 2009 गोविंद वळे. आज जदेवाचे ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची फाटल्या फावटी म्हज्या हातान संदी आयिल्ली त्या वेळाचेर बऱ्योचश्यो स्किमी ह्या लोकांक सुद्धा मेळच्यो म्हणून हर तरेचो प्रयत्न करून तांकां आज लाभ मेळिल्लो आसा. म्हाका दिसता हो जो समाज जो आसा तो समाजाक मुखार तातूंतल्यान शिक्षण घेवन मुखार येवपाक जाय आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसा. आज ज्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तान किंवा ह्या प्रजासत्ताक देशां भितर आज आमी वावरतात आमकां डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ले विचार जे आसात ते खूब महत्वाचे आसा. प्रत्येकाक उलोवपाचें स्वातंत्र्य प्रत्येकाक आपलें मत व्यक्त करपाचें जे स्वातंत्र्य जे आसा ते मेळपाक जाय. इक्वेलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि त्या जस्टीस जो आसा तो सगळ्यांक समान असपाक जाय. एक वेळ असो आशिल्लो की आमी खंय तरी आंदोलन करता पण आंदोलन करपाक लावणारे आमचे बरोबर आंदोलन करपाक आशिल्ले काय कितें तांकां फक्त मोठे मोठे पुरस्कारांनी गौरवीत केल्ले गेल्ले पण हेले लोक जे आसा तातूंतले बडो आज मिराज जे मारतात पयली त्यांच्यानी फक्त त्याने शिक्षण त्यांच्या कडेन आशिल्लें आपलेच तो आपुणूच तो अशें करून घेतिल्लें म्हणून खरें म्हळ्यार जशें गोंया भितर कितलेशे स्वतंत्र सैनीक आसात ज्यांच्यानी हेचे खातीर त्याग केलो पण त्यांचे आज नांव नोंदणी खंय ना. ते खूब दुःख दिसता कारण अजूनही परत तेच चलिल्ले आसात. बहुजन समाजाक फक्त आज आंदोलन करपा खातीर वापरले गेल्ले आसात. आज हांव कित्याक उलयतां कारण प्रजासत्ताक दिन पूण हे आंदोलन करता आसतना बाबा ते आंदोलनात कितली धार आसा का कोण तरी आमकां सांगता म्हणून आमी ते झेंडे बिंडे घेवन हातान वचपाचें अशें काय कितें हे आज बहुजन समाजान आज विचार करपाची गरज आसा. आज धनगर समाजात जेन्ना राखीवतेची गरज आसली त्या वेळाचेर ह्या लोकांनी कितलो फुडाकार घेतलो पण म्हजो त्याच धनगर समाजाक एक प्रश्न आसा. जाल्यार आमकां पक्षाच्या माध्यमांतल्यान कोण तरी झेंडे लाय रे ते आड्यार वचून हे कोणाचेर चित्र लाय म्हणून आमी बर वयता लायपाक आपली मोटरसायकलीक पेट्रोल घालून आपलो सगळो वेळ काळ सगळो सोडून काम सोडून
पूण आज जे शिक्षण आज ज्या घटनेन आमकां दिल्लें आसा त्या शिक्षणाचो त्या स्वातंत्र्याचो आमी योग्य आपल्या जिवना खातीर वापर करतात काय कितें हे कोण चिंतलो तुका ते लोक सांगपाक येवपाना कारण ते लोक सांगलेले आमी आयकतात कारण कित्याक आमचे कडेन विचार करपाची शक्ती ना ताकद ना ती निर्माण केन्ना जातली ती निर्माण ज्या वेळाचेर अशे तरेचे व्यासपीठांतल्यान आमी प्रबोधन करतले प्रवचन करतले त्या वेळाचेरूच हें जावपाक शकता आमी कोणाच्या विरोधान आमी उलयनात पूण ज्यांचो जबाबदारी आसा ह्या लोकांक उबारून आज मुखार पावोवपाची तेच लोक जर यांच्या मूलभूत हक्का खातीर जर कांयच जर करिनात तर म्हाका आनी ह्या लोकांनी कोणा कडेन मागणी करपाची म्हणून एक गोष्ट सांगता आज परत आनी एक ज्वलंत मुद्दो तेंच्यांनी पयर आयलो तेजे कडेन म्हजे कडेन मांडिल्लो आशिल्लो की ह्या एकंदरीत धनगर वाड्याक एक वेटावण घालणारो एक रस्तो आहा खूप प्रयत्न केलो आमी पूण जावपाक शकले ना परत एकदा तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता हो रस्तो सुद्धा ह्याच वर्साक 2024 हांव पूर्ण करतलो तो कोणी आडवो सुद्धा जर येयलो तो करून दाखयतलो कारण तुम्ही आज जो संकटां जो संघर्ष केल्लो आसा तो उगड्या दोळ्यांनी आमी पळयलेलो आसा आनी म्हणून आमची जबाबदारी आसा फक्त ह्या लोकां कडेन भावां कडेन ना त्या म्हज्या आवय कडेन म्हज्या ल्हान माणकुल्या भुरग्यां कडेन जाणटेल्या कडेन तांचो आशिर्वाद आमचेर आसचो इतलेंच हांव मागता कारण आमी केन्नाच कसली तुमचे कडल्यान अपेक्षा बाळगना फक्त एक ध्येय घेवन आमी राजकारणांत उतरलेले आसात की बहुजन समाजाचो बारीक समाजाचें कल्याण जावचें तांकां ज्यो साधन सुविधा ज्यो आसात जो अधिकार जो आसा तो अधिकाराची माती तांकां मेळची पूण ते बरेचशे ठिकाणी आमी ताका खूब जबाबदार आसा 90% जर जबाबदार जर कोण जर आसात जाल्यार त्या समाजाचे जो अन्याय जाता त्याच समाज ताका जबाबदार आसात कारण हे करविता कोण त्या विधानसभेचे किंवा त्या राज्यसभेचे किंवा लोकसभेचे ते पवित्र अशे सभागृह आमचो आवाज जर थंय पावपाक जर जाय जाल्यार योग्य तरेची व्यक्ती आनी योग्य तरेचो आवाज तो बुलंद करपाची ताक जर कोणा भितर जर आसा जाल्यार ह्याच लोकां भितर आसा